Swimming. Sige. Sige, birahe. Ito manay. Kaya ko. Pamulay ko na kaya ko. Madami ko mga vlogger. Tambalan ko na host to dinner. Bertin niya mo ba? 55. Adi kami dito kay Adi kami ha Barangay Pangdan. Adi kami sirong hit hanging bridge. Oh. Video itangin bridge. Adi tam sumsuman magkadordilain. Kanding. Isda. Tapos bulinaw nga kinilaw ngan may dapabagan nilaga. May kinilaw gyap kapalit yung tanding. Papaitan guys. Biko. Basta kay damo la ini kakalain. May nasinisiring nga saksak sinagol na sumsuman. So guys, ano pa man itiyo ginhinulat ada kay shoutout na lang ngayon mga taga Barangay Pangdan. Labinahan birthday celebrant yana ngadlaw. Kan mamaiying aminit nag-birthday guys. Mahusay lagyap. Aray mo. 50 pa. Amo lagi hap. Simpaman 55. Doble ko no nga 5. Ngaran tun may subutan lagi hap. Ayo. Oh. Oh, shout out it mga visitors. Oh, shout out Japitak bata nga gwapo, nga diri na palag nalagas. Buyayon lagi hapas tayana. Oh. Guys, ayaw ka mo kalimot mag-follow and share ana atong video. Basta taga Pangdan. Basta taga Pangdan, marasa. Oh. Basta kuno taga Pangdan, marasa. Ayaw na kamo baga kawurok. Hit magrasa, oh. Itini nga naatubang niya nat kamera puro sini magrasa. Marasa ila, taga Pangdan. Hit na reklamo tilawi na lang yung tilawi. Taga kata dit marasa. Mansok. Shout out tanay. Mga taga Barangay Pangdan na magrasa. Ay magbayrayo. Oh. Hindi na kayo makadaak. So guys, adihin nagmamanso yung karabaw. Kuya Sindoy. So guys, kung gusto niyo magpamansuhin karabaw nga diri niyo kaya. Pasyada lang ka mga Barangay Pangdan. Oh, may ni guys, it photo it. Pangdan, marasa lang mapasok-pasok pa. Kung baga ko naman sinisiring nga pandesal. Oh. Okay guys, sige. Birahe. Oh, shout out ngayon mga taga Barangay Pangdan, mga viewers natin Viewers, followers. Oh. So guys, amin ni takbata. Adi kami yan nahapangdan. Kay baga nahatapo kami niyang birthday na akong liwat. Ante, asawa na akong bataw. Adi kami hit unahan na hanging bridge. I-vlog ka na, masa kaya kit karabaw. Ha?